जुहार जुहार अरण देवी गो महालक्ष्मी ठाकरानी मगशिर मासे सब घरे तुई पूजा पाऊ मन जानी गंजा फूल संगे पदम फुलती धूप गुगुलर कहर घड़ शक संगे हुल हुली देई आवाहन हेसी तोर यथाशक्ति भावर भक्ति पर्सन महामाई निर्मल मने पूजा गुटे देले दर्शन देसु तुई दया करिथिबु दयामयी गो पादे शरण गली दया करिथिबु दयामयी गो पादे शरण गली तुई जदि माँ मुहु मुरी देबु कुटुम जीवे मोर उहुली जुहार माँ लक्ष्मी किए गाईटा एज बैठकी न नानी जुहार जुहार मुई ओहो तुईटा बैकुंठ होय परे नानी घरे पूजा पाठ आज नहीं करी के मोर भाई बह नहीं गो घरे केनते पूजा नहीं करता पूजा भी करथिला खीरी पूरी भी खाई जाए हेला ई जेन हमर कार्यक्रम ने सुनुचन नानी समको इटा गुटे माँ उले दुले रखी दो बोली अर्दलीटे करथिले नानी ओहो ई मगशिर मासर गुरुवार आयज नहीं गए हाय बेले मगशिरर गुरुवार कहले माँ लक्ष्मी आर तार संगे गो माता आर तार संगे हमर चासी मानकर केतनी केते संपर्क रही नहीं गए सत कथा नानी बेले आज का खीरी पिठा सबू करिचु नहीं हाँ खाई जाए यार इटा खेत के गली ऊपर बेली पान पुना टिके देखली धान दुनी टिके देखली यार इटा समय हला कि जासी बोली गोड़ा दुई दुआ करी आली यार इटा बैठकी न के न थे बोले र तो बिनती टे करसी माँ के बोली इटा करूतिली गो माँ लक्ष्मी आर चासी भाई दुहे गुटे सूत्रे बंधा जाइन चुकिनी हाँ हैं बेले काना कहत माँ लक्ष्मी जनता माने सफा सुतरा भक्ति भाव देखी करी ये किए केन जायद भेद किछि नहीं रखी करी पसी थिसन आ तार घरे बसा करी थिसन नहीं के हैं बसती करी थिसन बेले हेंता हमर चासी भाई गले पूरा सारा विश्व जगत लगी खाए जुगौचे तार किछि भी हेंता किए केन जायद किए केन धर्म देखबार नहीं न समकिरर लगी खाए जुगौचे तार धर्म बेले काना ए कहत कामटा चाष्टा तार करम होचे तार मुख्या धर्म हेथि लईकिनी माँ महालक्ष्मीर माध्यम थी चाषीर मान्यता देबार आमर मूल लक्ष्य है सत कथा नानी नहीं के बेले आज हेंता आमर बैठकी न नहीं के हैं एंता खायद विषय न जन पड़ीचे एंता सम्मानित जन आमर खायद चाषी माने जन चाष करूचन बोलचु ठीक हिसाबे जदि चाष बास नहीं करबे बेले ठीक हिसाबर खायद टिके भी जुगेई नहीं पारन जे नानी ठीक हिसाबे तो चाष बास करूछु निजर झाल बुही करी बोलछ कठिन काम बुता करी सब ठीक ठीक नौतुसु हेला घाई जा रोग पोकटा न लगी जासी नानी इटा पूरा मन के बाधी जासी बोलो तो हेटा तो नुकसान कितनी केते ही जाए नहीं के बेले एंता जे नुकसान माने होउचे केंता करी नहीं हेबा हमें काना व्यवहार करमा एते आज का बड़खा दादा इचन आज्ञा जन को धरी करी हैं आमे बड़खा दादा पचरुन आर सभी सुनमा सुनो सने नानी हमार बैठकी के आसी थिबार सबु चासी भाई बहन मान को जुहार आज हमार बैठकी के फसल रोग पोक के हमें केंदा निराकरण करमा आउ तार से निराकरण संगे संगे स्वास्थ्य और परिवेश सुरक्षा लगी समन्वित रोग पोक परिचालना केंदा करी पारमा से बाबद रे आज हमार बैठकी के आसीचन कहबार लगी
डॉक्टर विभूति भूषण मिश्र आज्ञा अवसर प्राप्त युग्म निर्देशक कृषि और कृषक सशक्तिकरण विभाग ओडिशा नु आसीचन आज्ञा आपन को बैठक के स्वागत जनाउछु जोहार। तो पहला हम चाषी को गुटे कथा कहूँ जे चाषी माने तो भिन्न भिन्न समय विभिन्न प्रकार फसल चाष करते सन तो जेन विभिन्न प्रकार जेन रोग पोक लागुचे चाषी पहला चिंता थी पड़सी तो एथिर लगी से किन किन रोग पोक समस्या के जेन फसल रक्षा करि पारबा केंदा करी रक्षा करि पारबा सेटा टिके को देखुन आगे आमे जेन गुटे फसल उत्पादन करबा के गले विभिन्न प्रकार रोग पोक आक्रमण हेबाटा स्वाभाविक कथा फसलटा आगे एता के पूरा पूरी एडी नहीं दी पारो किंतु आमे जदी ई रोग पोक आक्रमण समस्या इन अच्छे ताके ठीक भाव परिचालन करि पारमा ताहेला काहे बाना आमे पहला कथा तो रोग पोक आक्रमण आशंका के बहुत कमे दे पारमा और जदी भी रोग पोक हला बेले भी क्षतिटा के यथा संभव कम करि दे हेबा मु इन गोटे कथा कहि रखसी जे हमर उद्देश्य केवल फसल के रोग पोक दाउरू रक्षा करबाटा नुहे से इता संगरे यथा संभव रासायनिक कीटनाशक बहुत व्यवहार करा उचित हाते तार व्यवहार के केंति कम करि पारमा आ सुरक्षित भाव फसल को उत्पादन करि पारमा आमे से ऊपर मत भी ध्यान देबा दरकार प्राय देखाई आसी आपण भी जानिछन जे केनसी फसल थी रोग पोक आक्रमण देखा गले हम चाषी भाई माने विभिन्न प्रकार केमिकल पेस्टिसाइड बाम्बिया के रासायनिक कीटनाशक बोली कहूछु बहुत व्यवहार करसन एवं परिस्थिति के मुकाबला करबा चेष्टा करिथिसन बहुत समय इठा भी देखाई आसी जे फसल थी रोग पोक नाइ ला गुण काले रोग पोक हेकरी फसल नष्ट हो जिबा काए ई आशंका रे प्रतिषेध मूलक व्यवस्था से माने ग्रहण करसन एवं विभिन्न प्रकार रासायनिक कीटनाशक आक्तुरा दे दसन ई सब कीटनाशक रा कुप्रभाव हमर स्वास्थ्य आ परिवेश ऊपर बहुत जोर पडुचे आ अजाणत रे आमे विभिन्न प्रकार मारात्मक स्वास्थ्य समस्या सम्मुखीन होउछु। तो एटा तो बढ़िया कथा टे तो आ गोटे कथा को जे रासायनिक कीटनाशक जेन हम व्यवहार करूछु तो इतार जेन अपव्यवहार कथा जेन पड़ी छे तो सेथिर लागि किन किन समस्या सृष्टि हेसी सेटा टिके को आगे देखुन पहला कथा तो हला जे उत्पादन खर्च के बढ़े दउचे उत्पादन खर्च बढ़बार माने हला जे हम लाभटा कमी जिबा द्वितीय रे वैज्ञानिक माने परीक्षा करके देखिछन जे हम जेन कीटनाशक व्यवहार करूछु रासायनिक कीटनाशक तार बहुत कम अंश ही केवल कीटनाशक कीट नियंत्रण में सहायता करसी आ इतार अधिकांश भाग परिवेश के प्रदूषित करितिसी एवं इटा माटी के पानी के और पवन की विषाक्त करि देसी इता छड़ा फसल थी तो खाली अनिष्टकारी कीट के सूक्ष्म जीव नहीं थान ता संग अन्य प्रकार उपकारी कीट भी थिसन ई सब उपकारी कीट गुडाक फसलर अनिष्टकारी कीट मान को नष्ट करि दसन एवं जहा फल रे कि प्राकृतिक भाव रे कीट नियंत्रण संभव हेथिसी किंतु विभिन्न प्रकार रासायनिक कीटनाशक व्यवहार करले ई जेन उपकारी कीट मान अछन उपकारी सूक्ष्म जीव मान अछन जेन हमर बंधुआन से मान भी नष्ट हो जायसन बेला काहे सिकने आ प्राकृतिक भाव जेन कीट नियंत्रण हेबार कथा पेस्ट कंट्रोल हेबार कथा एटा संभव नहीं पारे इतार फल रे हमको आहुरी बेसी अधिका आ जह शक्तिशाली कीटनाशक व्यवहार करबाले पड़िथिसी आ गोटे कथा हला जे विभिन्न रासायनिक कीटनाशक बारंबार व्यवहार करबा द्वारा का होचे किने ई अनिष्टकारी कीट मानकर देहरे गोटे सहबार शक्ति सृष्टि हो जाउछे तेणु आमे जेन गोटे पेस्टिसाइड व्यवहार करबा किछि दिन व्यवहार कला पर हेटा काम नाही देबार के एवं तार विषगुण भी हमर खाद्य रहि जाउछे जेना मारात्मक स्वास्थ्य समस्या सृष्टि होउछे। तो यहाँ तो भल कथा टे कहले तो चाषी तमने काणे कले फसल के रोग पोग नु रक्षा करि पारबा भल हिसाबे आ तार संगे संगे जेन स्वास्थ्य रक्षा कथा जेन पड़ी छे अथवा परिवेश जेन सुरक्षित करबार कथा जेन पड़ी छे तो परिवेश सुरक्षा करि पारबा सेटा टिके को आज्ञा देखुन फसल के विभिन्न रोग पोक दाउरू रक्षा करबार लागि कीटनाशक व्यवहार जेन करा होउछे आ तार जेन खराब प्रभाव पडुछे सेन रक्षा पाएमा आ स्वास्थ्य ठीक रहबा परिवेश भी ठीक रहबा इताल आमे खाली रासायनिक कीटनाशक उपर निर्भर नहीं करी संबंधी भाव में पोक परिचालन जेते पद्धति संभव हो पारे सबु के जदि आमे नेकी आगे बढ़मा ताहेले आमर जेन केमिकल पेस्टिसाइड बा रासायनिक कीटनाशक उपर निर्भर करबाटा कमी जिबा एवं परिवेश ठीक रहबा एवं स्वास्थ्य मत ठीक रहबा आमे ई व्यवस्था के विभिन्न पद्धति के सामग्रिक भाव में व्यवहार करबा ताकि आमे कहूछु समन्वित रोगपोक परिचालन तो ई जेन समन्वित रोगपोक परिचालन कथा कहले केन केन रासायनिक कीटनाशक व्यवहार हवा कि न होय से बाबरे टिको देखुन आज्ञा आमर ई समन्वित रोगपोक परिचालन पद्धति रे रासायनिक कीटनाशक भी गोटे अभिन्न अंग है आमे छाड़ी नहीं पारू किंतु गोटे का देखबार अछि न जे अनावश्यक भाव रे अजथा ठारे आमे रासायनिक कीटनाशक केनते व्यवहार नहीं करमा एवं निहाती दरकार पड़ले ठीक समय रे आमे ताकि सुचिंतित भाव रे जेंट दरकार सेटाई व्यवहार करमा एवं जेते ही पारे परिवेश प्रति अनुकूल हिते आमर जे कीटनाशक व्यवहार करमा सेटा आमे देखबार कथा बोट पर कहबा के गले परिवेश अनुकूल विभिन्न रोगपोक परिचालन पद्धति गुड़िकर सामग्रिक उपयोग होउछे आमर समन्वित रोगपोक परिचालन आमर ये उद्देश्य है जे आमे आमर जमी रे बा फसल रे एंता गोटे परिवेश तैयार करमा जेन परिवेशटा ही रोग
କିମ୍ବା ପୋକ ଆକ୍ରମଣ ଲାଗି ଅନୁକୂଳ ନାଇଁ ହୁଏ। ये ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା ଯେନ୍ ସମନ୍वित ରୋଗ ପୋକ ପରିଚାଳନା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପରିଚାଳନା କରୁଛୁ ତ କେନ୍ ସବୁ ବିଷୟ ଉପରେ ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେମା ସେ ବାବରେ ଟିକେ କହୁ। ସମନ୍ୱୟ ରୋଗ ପୋକ ପରିଚାଳନାର ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟ ଯେନ୍ ଅଛେ ଆମେ ସେଗୁଡାକ ଚୁମ୍ବକରେ ଆଲୋଚନା କରମା। ପହିଲା କଥା ହେଲା ଯେ ଖରାଟିଆ ହଳ ଆଜ୍ଞା। ଚାଷୀ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ ଆଗରୁ ହଉଥିଲା ବି ପ୍ରାୟ ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ ବିଭିନ୍ନ ଅନିଷ୍ଟକାରୀ କୀଟ ଏବଂ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ସୂକ୍ଷ୍ମଜୀବ ଆଜ୍ଞା। ଫଙ୍ଗସ ହେଲା ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ହେଲେ ଏଗୁଡାକ ମାଟି ଭିତରେ ଲୁଚିକିରି ଥିସନ୍ ଆଉ ଫସଲରେ ଆକ୍ରମଣ କରସନ୍। ରାସାୟନିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଏଗୁଡାକ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବାଟା ଆଦୌ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସହଜ କଥା ହେଲା ଯଦି ଖରା ଦିନ ଆମେ ମାଟିକେ 2-3 ଥର ଭଲ କରି ଗଭୀର ହଳ କରିଦେମା ଆଉ ଉଲ୍ଟେ ଦେମା ଆଜ୍ଞା। ବୋଲେ ପ୍ରଖର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉତ୍ତାପ ଅଛେ ତା ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ ସେମାନେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବେ। ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ମାଟିରୁ ଯେନ୍ ସୃଷ୍ଟି ହେସି ବିଭିନ୍ନ ଅନିଷ୍ଟକାରୀ କୀଟ ହଉନ୍ କିମ୍ବା ରୋଗ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ସୂକ୍ଷ୍ମଜୀବ ହଉନ୍ ସେମାନେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇସନ୍ ଏବଂ ଆମେ ତା ସେ ସମସ୍ୟାକେ ବହୁତ ପରିମାଣରେ କମେଇ ଦେଇ ପାରମା। ସେନ୍ତା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା ଯେ ଉନ୍ନତ କିସମ ଆଉ ଉନ୍ନତ ମାନ ବିହନ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦରକାର। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଟା ଉନ୍ନତ କିସମ ବୋଇଲେ ଆମ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଭୂଷଣ ଯେ ଅଧିକ ଅମଳ ହଉଥିବାର କଥା ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦନ ଦେବାର କଥା କିନ୍ତୁ ଖାଲି ଉତ୍ପାଦନ ଦେଲେ ତ ନାଇଁ ହୁଏ। ଆମେ ଯେନ୍ ବିହନଟା ବ୍ୟବହାର କରମା ହେଟା ସୁସ୍ଥ ହେଇଥିବାର କଥା। ତାର ମାନେ ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ଫସଲ ଆଇଥିବା ଦରକାର। ତା ଅର୍ଥ ହେଲା ଯେ ବିହନଟା ଗୋଟେ ଭଲ ସୁସ୍ଥ ଫସଲ ସଂଗୃହୀତ ହେଇଥିବାର କଥା। ଯଦି ବିହନରେ କେନ୍ସି ପ୍ରକାର ରୋଗ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ସୂକ୍ଷ୍ମଜୀବ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଂକ୍ରମିତ ହେଇଥିବା ବିହନଟା ବେଲେ ଆମେ ଯେତେ ଯାହା ଖର୍ଚ୍ଚ ପରିଶ୍ରମ କଲେ ବି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଫସଲକେ ରୋଗ ଆକ୍ରମଣ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ ରହିଥିସି। ଆଉ ଆମେ ଯେନ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ ବିହନଟା ଯେନ୍ତା ନିହାତି ଭାବରେ ସୁସ୍ଥ ହେଇଥିବାର କଥା ସେଟା ଆମକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଲାଗି ପଡବା। ହେଟା ତ ଗୋଟେ କଥା। 2 ନମ୍ବର କଥା ହେଲା ଯେ ଆମକୁ ବିହନଟା ବିଶୋଧନ କରିବା ନିହାତି ଦରକାର। ତ ଇନୁ ତ ବଢିଆ କଥାଟେ କହିଲେ ଯେ ବିହନ ବିଶୋଧନ କଥା ତ ଆମର ଚାଷୀ ଭାଇ ମାନେ ବିହନ କେ କେନ୍ତା କରି ବିଶୋଧନ କରିବେ ସେ ବାବରେ ଟିକେ କହୁ। ଆଜ୍ଞା ବିହନ ବିଶୋଧନ ରୋଗ ପରିଚାଳନାର ଗୋଟେ ପ୍ରାଥମିକ ଆବଶ୍ୟକତା। ଆଜ୍ଞା। ବିହନ ବିଶୋଧନ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ବିହନରେ ଲୁଚିକିରି ଥିସନ୍ ଲୁଚିକି ରହିଥିସ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ସୂକ୍ଷ୍ମଜୀବ ବିଶେଷ କରି ଫିମ୍ପି ବା କବକ ଆମେ ଯାହା କହିଛୁ ଆଜ୍ଞା। ସେଗୁଡ଼ା ନଷ୍ଟ କରିଦେଇ ପାରମା ଆମେ ଆଜ୍ଞା। ଯାହା ଫଳରେ ଅନ୍ତତଃ ବିହନ ଜନିତ ସଂକ୍ରମଣରୁ ଫସଲକୁ ଆମେ ରକ୍ଷା କରିପାରମା। ବିହନ ବିଶୋଧନ ଲାଗି ବର୍ତ୍ତମାନ ବଜାରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିହନ ବିଶୋଧକ ମିଳୁଛେ। ଧାନ ବିହନ ବିଶୋଧନ କରବାର ଲାଗି ଆମେ କାର୍ବାନଡିଜିମ୍ ବା ଥିରାମ ବ୍ୟବହାର କରିପାରମା। ସେନ୍ତା ଅଣଧାନ ଫସଲ ଯଦି ମୁଗ ହେଲା ବିରି ହେଲା ରାହାଡି ହେଲା ଚିନାବାଦାମ ହେଲା ଏଗୁଡ଼ା କରବାର ଲାଗି କାର୍ବକ୍ସିନ୍ ଏବଂ ଥିରାମ ଦୁଇଟା ମିଶିକିରି ଗୋଟେ ବିହନ ବିଶୋଧକ ଆସୁଛି ସେଟା ଚାଷୀ ମାନେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। କେତେ ପରିମାଣ ମୁଁ ଏଟା କହିଦେଉଛି। ଧାନ ବିହନକେ ଯଦି ଆମେ ବିଶୋଧନ କରମା ଗୋଟେ କି ବିହନକେ 2 ଗ୍ରାମ ମାତ୍ର କାର୍ବାନଡିଜିମ୍ ଆଜ୍ଞା। ବା 3 ଗ୍ରାମ ଥିରାମ ଭଲସେ ମିଶେଇ ଦେଇକିରି ବିଶୋଧନ କରିପାରମା। ସେନ୍ତା ଯଦି ଅଣଧାନ ଫସଲ କଥା ଦେଖମା ମୁଗ ହେଲା ବିରି ହେଲା ହରଡ଼ ହେଲା ଚିନାବାଦାମ ହେଲା ବେଲେ ଗୋଟେ କେଜିରେ 2 ରୁ 3 ଗ୍ରାମ କାର୍ବକ୍ସିନ୍ ଆଉ ଥିରାମ ଯୁକ୍ତ କବକନାଶୀ ଯଦି ଆମେ ଦେମା ଏବଂ ବିଶୋଧନ କରମା ବେଲେ ବିହନଟା ଠିକ ଭାବରେ ବିଶୋଧନ ହେଇଯାଇ ପାରମା। ତ ଏଟା ତ ଭଲ କଥାଟେ କହିଲେ ଅନ୍ୟ କେନ୍ କେନ୍ ସବୁ ବିଷୟ ଉପରେ ଆଉ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେମା ସେଟା ଟିକେ କହୁ। ଦେଖୁন ସମନ୍ୱିତ ରୋଗ ପରିଚାଳନାର ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଉପାଦାନ ହେଲା ଯେ ଫସଲକେ ଭଲ କରି ଖତ ସାର ଦେମା। ଫସଲଟା ସୁସ୍ଥ ସବଳ ଯଦି ବଢବା ତ ରୋଗ ସହନକାରୀ ଶକ୍ତି ବଢବା ତାର। ତେଣୁ ଫସଲଟା ସୁସ୍ଥ ସବଳ ଯଦି ବଢବା ଲାଗି ମାଟିର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ଆମକୁ ଖତ ସାର ଦେବା ଲାଗି ପଡବା। ଚାଷୀ ଭାଇ ମାନେ ଅନେକ ସମୟରେ ଗଛ ଜଲ୍ଦି ବଢବା ଲାଗି ଅଧିକା ପରିମାଣର ଜବକ୍ଷାର ଜାନ ସାର ଦେଇଥିସନ୍ କାହିଁକିନା ଦେଲେ ଜଣା ପଡୁଛି ଫସଲ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ବଢୁଛେ ଏକଦମ ଶାଗୁଆ ହେଇଯାଉଛି। ଆଜ୍ଞା। କିନ୍ତୁ ଇତା ଦ୍ୱାରା କାଁ ହଉଛି କି ନେ ରୋଗ ପୋକ ଆକ୍ରମଣ ଆଶଙ୍କା ବହୁତ ଅଧିକା ରହୁଛି। ମୁଁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେମି। ପ୍ରାୟ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ଧାନ ଫସଲରେ ଅଧିକା ଜବକ୍ଷାର ଜାନ ଦେଇଦେଲେ ମହିଷା ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ପତ୍ରପୋଡ଼ା ରୋଗ ଆଶଙ୍କା ଅଧିକା ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଯେ ଫସ୍ଫରସ୍ ଏବଂ ପୋଟାସ ଆମେ ଠିକ ଅନୁପାତରେ ଦେମା ତାହେଲେ ଫସ୍ଫରଟା କାଣ କରବା କି ନାଇଁ ମଜବୁତ କରବା ଆଉ ପଟାସ ସାରଟା ଫସଲର ରୋଗ ପୋକ ସହେବାର ଶକ୍ତିକୁ ବଢେଇ ଦେବା। ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ମାଟି ପରୀକ୍ଷା କରିକିରି ଫସଲର ଆବଶ୍ୟକତା ଦେଖିକିରି ଆମକୁ ଯେତେ ପରିମାଣ ଦରକାର ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ହଉ ଫସ୍ଫରସ୍ ହଉ ଏବଂ ପଟାସ ହଉ ଆମେ ସେ ଅନୁସାରେ ଯଦି ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ତାହେଲେ ଫସଲ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ବଢବା। ତା ଛଡା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା ଯେ ଆମ ଚାଷୀ ଭାଇ ମାନେ ପ୍ରାୟ ରାସାୟନିକ ସାର ଉପରେ ହିଁ ନିର୍ଭର କରସନ୍। ଜୈବିକ ଖତ ଯେନ୍ତା ଗୋବର ଖତ ହେଲା ସବୁଜ ସାର ହେଲା ଜିଆ ଖତ ହେଲା କମ୍ପୋଷ୍ଟ ହେଲା ଏଗୁଡାକ ପ୍ରାୟ ବ୍ୟବହାର କମିଗଲାନି। ଇହାଦେ ଆଜ୍ଞା। ବହୁତ ଜାଗାରେ ନାଇଁ ହେବାର କିମ୍ବା ଜମି ବହୁତ କମ ହଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏ ଜୈବିକ ଖତ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ଯେତେ ଅଧିକ ଆମେ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରମା ସେତେ ଭଲସେ ଫସଲ ବଢବା। ଆମର ଇ ସବୁ ଜୈବିକ ଖତରେ କିଛି ଏନ୍ତା ଉପକାରୀ ଫିମ୍ପି ଥିସନ୍ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଥିସନ୍ ଯେନ୍ମାନେ କି ଅନିଷ୍ଟକାରୀ ବା ରୋଗ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ସୂକ୍ଷ୍ମଜୀବ ମାନଙ୍କୁ ମାଟିରେ ହିଁ ନଷ୍ଟ କରିଦେସନ୍ ଏବଂ ତାଙ୍କର ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବରେ ଅନେକ ରୋଗ ଆପେ ଆପେ ନିରାକରଣ ହେଇଯାସି ଏବଂ ମାଟିର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଠିକ ରହିଛି। ତେଣୁ ଆମେ କେବଳ ରାସାୟନିକ ସାର ଉପରେ ନିର୍ଭର ନାହିଁ କରିକି ତା ସାଙ୍ଗରେ ଯେତେ ହେଇପାରେ ଜୈବିକ ଖତ ମୁଁ ଏନ୍ତା କହିଲେ ଗୋବର ଖତ ହଉ ସବୁଜ ସାର ହଉ ଜିଆ ଖତ ହଉ କିମ୍ବା କମ୍ପୋଷ୍ଟ ହଉ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ଭଲ ଲାଗେ। ତାର ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା ଯେ ଜଳସେଚନ ଆଉ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଫସଲର ଜଳସେଚନ ଆଉ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ସାଙ୍ଗରେ ରୋଗ ପୋକ ଆକ୍ରମଣ ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି।
ଅଛି ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ ଜମିରେ ଯଦି ଅଧିକା ପାଣି ଜମାଇକି ରହିବା ବେଲେ କେତେ ପ୍ରକାର ରୋଗ ଯେନ୍ତା ସଢା ହେଲା ଝାଉଁଳା ହେଲା ଅଧିକା ଆସି ସେନ୍ତା ଧାନ ଫସଲ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଚକଡା ପୋକର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ଅଧିକା ବଢି ଯାଇସି ଯଦି ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ୱାଟର ବା ଠିଆ ପାଣି ରହିଲା ବେଲେ ଯେ ଚକଡା ପୋକ କେ ପରିଚାଳନା କରବାର ଲାଗି ଠିଆ ପାଣି ନାଁ ରଖିକିରି ଅଦଳ ବଦଳ କରିକି ଜଳସେଚନ ଏବଂ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରବାର ଲାଗି ତେଣୁ ମାଟିର ବତରକେ ଦେଖିକିରି ଉପଯୁକ୍ତ ଜଳସେଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦରକାର ଏବଂ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଆମେ ତା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଯେ ଇହାଦେ ଉଦ୍ଭିଦ ଭିତ୍ତିକ କୀଟନାଶକ ବ୍ୟବହାର ହେଲାନ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ ଯେ ନିମ୍ବ ଭିତ୍ତିକ କୀଟନାଶକ ଇହାଦେ ବଜାରରେ ମିଳିଲାନ ଇ ନିମ୍ବ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଅନେକ ଗୁଡେ ଆମେ ଫାଇଦା ଅଛି ଲାଭ ଅଛି ପହିଲା କଥା ହେଲା ଏଟା ସ୍ୱାର ପ୍ରଭାବ ନାଇଁନ ତାରପରେ ନିମ୍ବ ଭିତ୍ତିକ କୀଟନାଶକ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଏଟା ଅଣ୍ଡା ନାଶକ ଆଏ ତେଣୁ ଅଣ୍ଡା ଅବସ୍ଥାରେ ବି ଆମେ ନିରାକରଣ କରିପାରିବା ଅନିଷ୍ଟକାରୀ କୀଟମାନଙ୍କୁ ତା ସାଙ୍ଗରେ इटा स्प्रे कले गोटे स्मेल बाहरबा जेनटा की फसल के आसपा के नाई दिए कीट मानकु तामाने कीट मानकु फसल दूरे रखबा तेणु जेहेतु एते सब सुविधा अच्छे आउ इटा स्वास्थ्य एवं परिवेश अत्यंत अनुकूल भी है तेणु चाषी भाई माने निम्नभित्तिक कीटनाशक व्यवहार करबार लगी पदक्षेप नेबार कथा आउ गोटे कहि दउचे जे इथरे एजाडिरेक्टिन बोली गोटे सक्रिय पदार्थ अच्छे जेनटा एक्चुअली कीटनाशक आए तेणु तार अनुपात के देखिकरी आमे तार डोज टाके ठीक करबा पड़वा जदि 0.015 भाग इ सक्रिय उपादान रहला पहले 1 लिटर पानी रे 7 मिलीलीटर कीटनाशक दरकार पड़वा निम्ब कीटनाशक दरकार पड़ो सेंता 1 भाग एवं 5 भाग एजाडिरेक्टिन अच्छे ताहेले 1 लिटर पानी रे यथाक्रमे 5 मिलीलीटर 2.5 मिलीलीटर एवं 1 मिलीलीटर आमे प्रयोग करि पारमे तो एटा तो भल कथा टेक तो इथिन आउ केन केन पद्धति अछि कैसे बाल ठीक आ गोटे बहुत भल जिंस है छे हमर विभिन्न फसलर केतेटा निर्दिष्ट रोग के परिचालन करबार लगे इहादे जैव फिंपीनाशक मध्य बाहरलान एवं सेउडाक बहुत फलप्रद आए व्यवहार कला में सुविधा रे कीट एवं रोग के निराकरण करि पारबा आपण जानिछन जे मूल सढ़ा कांड पचा झावळा इत्यादि मुख्य मुख्य रोग अछि प्राय सब फसल लागसी एटा ताले ट्राइकोडर्मा बोली गोटे जैव फिंपीनाशक मिलुछे एटा में बिहन विशोधन लागि व्यवहार करि पारमा एवं माटी उपचार लागि मध्य व्यवहार करि पारमा बिहन विशोधन लागि व्यवहार करले गोटे केजी बिहन के 5 ग्राम हिसाब रे ई जन जैव फिंपीनाशक अच्छे ताकि मिसे के आमे ताके व्यवहार करि पारमा सेना माटी उपचार करबा के गले जमी के हल कला बेल के फिर 1 केजी जैव फिंपीनाशक के 10 क्विंटल कंपोस्ट बा गोबर खत रे भलो भारे मिसे देकिरी जदि हम माटी रे मिसे देमा माटी भल के हल कर देमा ताहले मदे से माने माटी रे तांको संख्या बढ़ी जिबा एवं ई जे मुई जे कहली झावळा हल्ला किंबा कांड पचा हल्ला किंबा मूल सड़ा हल्ला ई सब बेमारी नु फसल रक्षा पई पारमा इता छडा ट्राइकोग्रामा बोली गोटे परश्री कीट भी व्यवहार करा होची हेदे बेसी धान फसल कांड बिंदा पोक के नियंत्रण करबा लगी बहुत भल काम दउछे हेटा एवं सेटा ट्राइको कार्ड रे मिलुछे सेटा ट्राइकोग्रामा टा कीटनाशक है परीक्षा करे रे इतार वंशवृद्धि करा हिकरी कार्ड माध्यम रे चासी भाई को उपलब्ध करा ही पलछे प्रति कार्ड रे प्राय 20,000 प्यूपाथिसन एवं धान फसल रे पत्र तळे हमें ताके पिन कर दी परमा बेले कहा पाके सनु वयस्क उपकारी कीट बाहरबे एवं कांडबिना पोकर अंडा खोजी बुलबे एवं से माने कांडबिना पोकर अंडा के फटेकरी से भितरे एक अंडा देबे देखुन तो केते भल जिंस एटा जे कांडबिना पोकटा अंडा अवस्था रे ही नियंत्रण हे जिबा आ इटा बहुत भल काम दउछि आदि विशेष कर धान फसल कांडबिना पोक लागि बहुत भल फलप्रद पद्धति है हमें ताके व्यवहार करि पारमा तो ई जेन कथाटे यादे कहले जेन ट्राइको कार्ड कथा जेनटा कहले तो ई जेन कार्डटा केनु मिलु छे सेरा ठीके को हमर सारा राज्य रे प्राय 11टा खंड लेबोरेटरी अछि सेनु पश्चिमांचल रे संबलपुर सुंदरगढ़ रे बायो कंट्रोल बा जैव नियंत्रण प्रयोगशाला रे इटा मिली पारबा प्रस्तुत करा होछि आ चासी भाई को बहुत कम मूल्य रे जोगे दिया होछि ई विषय चासी भाई अधिक सूचना पाइबार लागि निकटस्थ ब्लॉक कृषि अधिकारी संगे परामर्श करि परबे आ गोटे कथा को जे फसल ती कीट परिचालन केनदा करी कर्मा आ इतार अन्य केन केन पद्धति माने अछि सेटा ठीके कीट निराकरण लागि यहादे विभिन्न प्रकार जंता मध्य व्यवहार हलान से भीतर गोटे मुख्य जंता हला जे फेरोमोन ट्रैप बा संग आकर्षक जंता इथिरे लिओर बोली गोटे बटिका भलिया जिनस लागिथिसी से तो गोटे गंध बाहरबा जेनटा कि पुरुष कीट मान आकर्षण करसी वयस्क पुरुष कीट गुड़ाक इ जंता के आकर्षित के आयसन आ जंता तଳେ लागिथिबा गोटे पॉलिथिन मुनिथिसी से भीतर पड़ी आयसन बेले कहा संगमहीनता जोगु आ पोक मान वंशवृद्धि नहीं पारे सेंता आ गोटे जंता हला आलोक जंता आपण जानिछन जे पोक मान स्वाभाविक भाव रे आलोक आड के आकर्षित होके आयसन आलोक जंतार गोटे उज्जवल आलोक दउथबा गोटे बल्ब लागिथिसी इटा बैटरी चालित है एवं इता के खेत हिडर रखी देले ये आलोक आड के पोक मान आकृष्ट होके आयसन एवं सेही जंता थिसी सेते लागि आयसन एवं सेमान संख्या फसल रे कमी जायसी आमे रोग पोक परिचालन जेन सब पद्धति गुड़ाक विषय आलोचना कला से सब समन्वित रोगपोक परिचालन अत्यंत फलप्रद अंश विशेष आए ये सब सामग्री व्यवहार द्वारा फसलर
ରୋଗପୋକ ସମସ୍ୟାକୁ ଆମେ ଅଧିକାଂଶ କମ୍ କରିପାରମା। ଇତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଯଦି ରୋଗପୋକ ଆକ୍ରମଣ ଦେଖାଯିବା ତାହେଲେ କୃଷି ବିଶେଷଜ୍ଞ କିମ୍ବା ବ୍ଲକ କୃଷି ଅଧିକାର ପରାମର୍ଶ ନେଇକରି ଚାଷୀ ଭାଇ ମାନେ ଆବଶ୍ୟକ କୀଟନାଶକ ଅନୁମୋଦିତ ପରିମାଣରେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଦରକାର। ଯଦି ରାସାୟନିକ କୀଟନାଶକ ବ୍ୟବହାର ନିହାତି ଦରକାର ପଡେ ତାହେଲେ ଯାଇକରି ଏଟା ବ୍ୟବହାର କରବାର କଥା, ଚେଷ୍ଟା କରିବା କଥା ଯେ ରାସାୟନିକ କୀଟନାଶକ ବ୍ୟବହାରଟା ଯେତେ କମ୍ କରାହେଇକରି ଅନ୍ୟ ପଦ୍ଧତି ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲା ଯଦି ଆମେ ତାକେ ଆପଣେଇ ପାରମା ତାହେଲେ ଆମର ଇ ସମସ୍ୟା ଅଛି ଆମେ ବହୁତ କମ୍ କରିଦେଇ ପାରମା ଏବଂ ଆମେ କେବଳ ସୁରକ୍ଷିତ ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ସେଟା ନୁହେଁ, ଆମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ପରିବେଶ ଉପରେ ଯେନ୍ ଆମର ରାସାୟନିକ କୀଟନାଶକ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପଡୁছে ତାକେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପରିମାଣ କମ୍ କରିଦେଇ ପାରମା। ତ ଯାହା ହଉ ଆପଣ ଆମର ବୈଠକୀକେ ଆସିଲେ ଆଉ ଏଇ ଯେନ୍ ସମନ୍ୱିତ ରୋଗପୋକ ପରିଚାଳନା ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ପରିବେଶର ସୁରକ୍ଷା କେନ୍ତାକରି କର୍ମା ସେ ବାବଦରେ ଏତେ କଥା କହିଲେ ସେଥିଲାଗି ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜ୍ଞା ଜୁହାର। ଧନ୍ୟବାଦ। ଶୁଣିଲୁ ତ ବୈକୁଣ୍ଠ ହଁ ନାନୀ, କେତେ ବଢିଆ କଥା ଆଜ୍ଞା କହିଛନ୍ ନି କେଁ। ହଁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ବୁଝେଇକିରି କହିଲେ। ଆର୍ ବିହନ ବିଶୋଧନ ନୁ ଧରି କରି କେନ୍ତି କରି ପୁରା ବନେଇ ହେଇକରି ରହିବା ଫସଲଟା ଯେ ରୋଗ ପୋକେ କେନ୍ତା ଆୟତ କରି ପାରମା ସେ ବିଷୟ ବି ବଢିଆ କହିଲେ। ଆଉ ଆମର ଦେହ ଲାଗି ଯେନ୍ ଉପାୟ ମାନେ କହିଲେ ସେଟା ଆମର ଦେହ ଲାଗି କେତେ ସୁସ୍ଥ ରହମା ଆମେ ଆଉ ଆମକୁ ଆମେ ବି ସେ ରୋଗ ପୋକ ନ ଯେନ୍ ଆମର ଫସଲ ନୁ ଯେନ୍ ରାସାୟନିକ ଜିନିଷ ମାନେ ବ୍ୟବହାର କରି କରି ଯେନ୍ ଆମର ଦେହକେ ଖରାପ କରୁଛେ ସେଟା ଖାଇଲେ କିନି ହଁ, ସେନୁ ଗଲେ ବଞ୍ଚି ପାରମା। ସତ କଥା ଆର୍ ଏଇ ଯେନ୍ ବିହନ ବିଶୋଧନ କଥା କହିଲେ ବିହନ ବିଶୋଧନ କରି କରି ଆମର ଚାଷୀ ଭାଇ ମାନେ ଯେନ୍ସି ବି ଫସଲ ଚାଷ করবে ହେଲେ କିନି ରୋଗ ପୋକ ନୁ ଫସଲ କେ ବଞ୍ଚେଇ পারবে আর উষ কষানু গলে খরচা গলে কমি ଯିବା আর নেই ସବୁଥିରୁ ବଡ କଥା କାଣା ଜାଣିଛ କେଁ ନାନୀ, ଯେନ୍ ଆଦାଟା ପାଏମା ହେଟା ଜହ କରି ହେବା। ହଁ କାଁ କରି ବୋଲେ ମଞ୍ଜିଟା ଭଲ ଥିଲେ ଗଛଟା ସେ ଅନୁସାରେ ଭଲ ହେବା। আর ই যেন জৈবিক উপায় ন কহিলে আয়ত করবার কথা যেন রোগ পোক কে ହଁ ହଁ হেটা গলে কেতে বঢ়িয়া করি বুঝেই করি কহিলে দেখত ହଁ ହଁ হ্যাঁ আর আলোক জঁতা বসালে বি সেনকে বি পোক মানে আসি করি মরি যাউছন ମରି ଯାଉଛ। नहीं क्या बेले आज्ञाकर कहबार अनुसारे नहीं क्या हाँ, केनसी भी जदि असुविधा माने होउचे चाष कामे आमर कृषि अधिकारी मान को परामर्श करी करी ताकर कहबार अनुसारे आमे चाष बास कले आर नुकसान न नहीं पड़ू ନାଇଁ ପଡୁ ଆର ଆମେ ତର୍କି କରି ସବୁବେଳେ ରହିବାର କଥା। लाभ गले हेबा ठीक আর গোটে কথা নানি ସବୁବେଳେ ଆମେ ଜାନି ଜହ ରାସାୟନିକ ସାର আর ଜହ ଇ ପୋକମରା ଔଷଧ ଦଉଛୁ ତହକି 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 देखा ବୋଲେ सुखा ହେତାକେ ଆମେ କମ କଲେ ଯାଇ हेटा तो ଯେନ୍ସି ବି ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଆଉଛନ୍ ସେଇ ଗୁଟେ କଥା ହିଁ ଭଲ କରି ବୁଝେଇକିରି କହୁଛନ୍। ए देख तो तमर गाँव जेन गुनारू ହଁ हैं गुनारू तोरनु टिके देखिदेला तुई थरे अधे देइचु बेले ହଁ छिटतेल गला तार କାଁ खेते। ବୋଲସି ଜାଣିଛ ନା କେତେ ବୋଲ ଦେଲୁ ନବ ବୋଲେ 2 ବୋଲ ବୋଲେ ହଁ ମୁଁ 3 ନମ୍ବର ଇଟା ଆରମ୍ଭ କରିବି ବୋଲସି। କେତେ ଉସ ମାରସି ଯେ ନାନୀ। ए जल्दी गच बढ़ी जिबा आर बने फल फलबा बोली करी ହଁ भाबसी ଧାନ ଗଛ ତାହାକେ ଲସଉଥିଲେ ଭଲ ହଁ। କିନ୍ତୁ ପଚକୁତି ସେ ନା ଦେଖବାର ଯେ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚାତି ପଡୁଛି। हेटा तो आउ खर्चा नु हमर ई जेन जैविक पद्धति न कले ने के हमें खर्चा नु गले बंची पारमा आउ सुस जीवन गले बंची ଭଲ पारमा ଧାନ ମୁଠେ ବି ପାଏମା ସେଟାକେ ହେଟା ଯେ ତ। ଖାଇବା ସେ ବି ଭଲ କରି ରହିବା আর সেটাকে ବି ଆମେ ବି ତ ଖାଏମା ନି ବୋଲେ ଆମେ ବି ଯଦି ରୋଗ ବେମାର ପଡଲା ବୋଲେ ଚାଷଟା କରବା କି ଆମେ ଠିକ ଥିଲେ ସିନେ ସବୁ ଠିକ ହେବା। हाँ ତ ଇନ୍ତା ନାନୀ କଥାବାର୍ତ୍ତା ତ ଚାଲୁଥିବା। बेले मैं का बोलचे की ହଁ समियाड़ के देखु छु कि नी ଦେଖିଲି ନ ପରେ ନାନୀ हाँ बेले मोर भाई बहुत अते जगी थिबा जी ଆଏ ଜି खीरी पिठा जेनटा करी थिबा गले खाएबू ଯେନ୍ଟା ଉଲି जे ଥିବା ବୋଲ सुन तो ହଁ ନାନୀ सोर करबू आरो पाली के ହଁ ହଁ एकला एकला नहीं खाएबू ନାଇଁ 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 ହେଲା ବୋଲେ ଧରିକିରି ଆଇମି ନାନୀ। हाँ हेटा कहूचे का करी बेले खीरी पिठा टिके तो समकिरर मन थिसी नहीं ହଁ 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 बेले जिमा ଯାଉ ସେନେ ନାନୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଣନ୍ତୁ ପାଣିପାଗ ସୂଚନା। ରାଜ୍ୟର ଉତ୍ତର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଞ୍ଚଳ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ସ୍ୱଳ୍ପ କୁହୁଡ଼ି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଞ୍ଚଳ ପାଗ ଶୁଖିଲା ରହିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟର ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, ଢେଙ୍କାନାଳ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ବରଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, ଦେବଗଡ଼ ଓ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାର ପାଗ ବିଶେଷ ଶୁଖିଲା ରହିବ। ଆସନ୍ତା 2 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଦିନର ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରାରେ ବିଶେଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନଥିବାର ସୂଚନା ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି।